min fo ala ya latige anya ira wala ka fo professeur Clément Dambélé ale bina on fait radio ide fem na bi kulukuru ha ka dia famiyali baliya dobe maula ko chaman kan anga je anga kuma o kan professeur Clément Dambélé re joy mbali maw aw ngunu be réseaux sociaux kan hakilla ale te madugule mala mami ni ale tate makoy ale tay jamana koy mami ni ale tate juguya ale tay ciye koy mami ale ko de ko faso ti cin cheshi fe ale sigile nyana ko ale bi se ki dénoncer ka take juguya toyi o faso de imaya tamasere o kama o dana kama anya welwele kan blama ambe afofolo ayere ka foli la se awma nyani anga do babu kono professeur nula Maruke ta consolate nula somo go bedi bashifu dena bamako kaw bashiti alhamdulillah professeur anyi weli na na weli lame ajaranji amba do amba wati ni go sisa jambe kuluguru ka bele dele nga ambe wati do de la mani bebe wati do la wati mini o e kalata e kalata jume debite kalata anyi weli anga kuma o kan doni sabula fenchama bi economique keme kama o kon nafi nga daguru nya folo lambe fe ki nyini nga ere folo kalata ere munyi. Merci beaucoup consolateur nangwambe kalata nyefo nanga do kuma ko na me kulukuru ko bela jilufu be foli me akena muso demsen makoroba ko foli bla malien bela jilima mali kono ani mali koka bi me fe ka do ke mali do mini atamba ina ninga muso oye consolateur ala ka mali kisha jugu amina ya rabbi mali jugu mumbe mun ka bon kosube mun yere ka jamana nci oye malien mumbe mali jugu ala kosube oye mali jugu kemo keme bi kononton oye malien an jamfalin be an resuma do de fe ma du fente wala yuruku ben ka ba ifasola ka ki yere kile fe o de jamana nci wala me do ke mali ala ka kishi a dewma demunu banala amina ya rabbi ala ka tiɲɛ dɛmɛ amina ya rabbi ala ka tiɲɛ dɛmɛ amina ni min ta tiɲɛ ala k'o dɛmɛ amina ya rabbi ni min bɛ k'a ta kɛ dusukun na ko faso ka di ye ala k'o dɛmɛ amina ya rabbi ni min bɛ k'a ta kɛ a yɛrɛbakun de k'ale bɛ faso janfa ala k'o ta tiɲɛ amina ya nka an bɛ dugawu min kɛ dɔrɔn mali fama o fama bɛ yen ko e bɛ ka jamana in janfa ka jamana in nafolo dun ka fantanw ka hakɛ minnu la ala k'i nagasi ala k'i kɔ nagasi amina ya rabbi cɛw cɛ binna fantanw kan ka fantanw ta minnu la i jigi bɛ fɛn fɛ ala k'a ban pewu yanni ka sa i salen kɔ ala kana foyi bila mɔgɔ lankolon kɔ amina ya rabbi mali ye jamana ba yɛrɛ kosɛbɛ mais n'i ye fɛn ba n'i y'a di malankolon ma a bɛ kɛ fɛn lankolon a bolo n'o tɛ yan ye jamana ba di mais mali minɛlen bɛ an bɛnbakɛ minnu sara waliju minnu sara mɔgɔba minnu sara lariw minnu olu ni ala cɛ an b'o de bolo bi n'o tɛ n'i ye jamana in fɛn foyi tɛ mali kɔnɔ bi fɛn kelen tɛ yan k'i b'i bolo ɲɛsin fɛn ma k'i b'a fɔ alihamudulilayi nin fɛn ye maliyɛn bɛɛ ta ye an bɛɛ bɛnna kan ni nafa ni nin damu dɔɔni bɛ s'an bɛɛ ma o tɛ mali kɔnɔ bi hali misiri tɛ yan. kɛra baara ye a yɔrɔ t'an na bilen ko yɔrɔ t'an na. mali faamaw kulokun ka gɛlɛn mali faama bɛ jɔrɔ a ka fauteuil n'a ka climatiseur de la mali faama bɛ jɔrɔ de ni dugu jɛra ne bɛna furukɛ jumɛn don n bɛna veste jumɛn don n bɛna karavati jumɛn siri n bɛna mobili jumɛn san k'a di nin dennin ma n bɛna titre foncier jumɛn bɔ k'a d'a tɛnɛmuso ma ne bɛna mɔgɔ joli ta n'olu bɛ tigɛrɛ fɔ ne u bɛna voter ye n b'a f'u ye n b'u bila ta i ji la n bɛ mɛlɛkɛ d'u ma n bɛ ji d'u ma n bɛ courant d'u ma an bɛ fɔ ka baara de kɛ fo an ka bɔ o de kɔnɔ n'an ma bɔ o janfa de kɔnɔ an bɛ fɛn fɛn ɲini an t'a sɔrɔ e ma ye an bɛ ɲɛbɔ an kundama de fɛ yan maliyɛn bɛ waso n'a ka kunu faama de don o don kunu ka fisa bi don o don an b'a la Modibo Keyita binna don min na bɛɛ taara tigɛrɛ fɔ Musa Tarawele kun Musa binna don min na an ko a tɛ taa an bɛ sa i nɔfɛ ATT binna don min na an bɛɛ kulɛra ni Sanogo ye fo an ye bere di Sanogo ma a bɛ yaala ni bere ni Sanogo minɛna don min na bɛɛ bɛ ka ɲɛbɔ Sanogo fɛ sisan an ko IBK ma ɲi mais n'an tora tan IBK bɔlen kɔ fanga la an bɛ tila ka IBK fɛnɛ tan parce que n'i ye mɔgɔ ɲɛbɔ to a kundama fɛ bi de man ɲa Mali faamaw man ɲi bi Mali faamaw man ɲi donc là n'i ko ko kalata yɛrɛ ye mun ye kalata tɛ dɔwɛrɛ k'i ka danaya ta k'a di danayamɔgɔ ma k'i ka danaya ta k'a di danayamɔgɔ ma danayamɔgɔ ka t'i ka danaya kuma fɔ politique tɛ mɔgɔ lankolon kuma ye politique tɛ mɔgɔ lankolon ka baara ye politique tɛ mɔgɔ lankolon kɛyɔrɔ ye mais n ye min fɔ n bɛ segin a kan n'i ye fɛn barikama di malankolon ma a b'a kɛ malankolon fɛn
ni ka danaya fɛn ta k'a di Malangolo ma ko ye 1000 d'e ma o ye 200 d'e ma o ye 400 d'e ma o ye najini d'e ma o ye 8 mars finiw d'e ma o ye barama fa zamɛ kɔnɔ ne ma masi balo ne san 5 o kɔnɔna la n'i y'o ta ka taa kala fili o kɔnɔ k'e ka fɛn barikama ta ka kɛ fɛnlankolo ye k'a di Malangolo ma a b'a Malangolo mara n'a y'i ka dugukolo feere a jobi la n'a ye nkalon tigɛ a jobi la n'a y'i ka nafolo don a jobi la wa n'i y'a dan i ka danga ta minɛ sabu e yɛrɛ ye Ala janfa hali silamɛ tɛ sɔn k'o kɛ mais hali kafiri yɛrɛ donna tɛ sɔn ma mɔgɔ si kana i ka kala ta i ka danafɛn ta k'a di Malangolo ma vote ma se sisan i b'u bɔlen sisan a ye vote ye n bɛ sankolo minɛ ka d'aw ma n bɛ kuranko ɲɛnabɔ n bɛ ji minɛ o tuma o tun bɛ yɔrɔ jumɛn olu tun tɛ yan wa olu tun tɛ Mali kɔnɔ wa olu tun tɛ Kulukoro yan wa u ye mun de kɛ san 5 san 10 tɛmɛnen k'u to député la u ye mun de kɛ san 5 san 10 tɛmɛnen hali n'u tɛ député u ye mun de kɛ Kulukorokaw ye n'i ma se ka fɛn kɛ mɔgɔw ye ka sɔrɔ fɛn t'e bolo e ma fɛn fɔ fo tuma min na fɛn tuma nana k'e bɛ n'i da don la e bɛ fɛn de nɔfɛ n'o tɛ e tɛ jamana ko la o la n'an nana yan an ka don kuma kɔnɔ an bɛ min fɔ kalafili ko la kalafili tɛ dɔwɛrɛ ye n bɛ segin a kan n bɛ n ka fɛn barikama ta k'a di mɔgɔ barikalen ma a k'a kɛ barikama fɛn fɛn bɛɛ ye barika ye bamananw ko n'i ye don dɔ la n k'o kɛ maa ni tulo kɔnɔ k'a bɛ dangaden tagama kɛ ka fara ka kalafili fɛn ɲɛnama ta k'a di Malangolo ma n t'o bɛ dangaden tagama kɛ n'a ye Mali bɛ yɔrɔ min na nin vote in n'a ma kɛ ka ɲa an bɛɛ bɛ to a la siga t'a la Ala kana an to o Kulukoroka ninnu la Kulukorokaw ye foli bɛ professeur an bɛ taa ni babu ye hali bi an ye fɛn dɔ de jateminɛ Mali kɔnɔ ne bɛ fɛ ka e ka dɔɔni fɔ an ye ne ko politique yɛrɛ la opposition ani pouvoir danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ politique la politique yɛrɛ ye fɛn min ye o ye jamana mara fɛrɛ o de politique ye jamana bɛ mara ni fɛrɛ min ye o fɛrɛ o bɛ banban fɛn 5 kan a fɔlɔ o ye jamanadenw nɛrɛkili ta fan ye jumɛn o b'a fɔ min ma ko la volonté politique n bɛ jamanadenw nɛrɛkili ta fan lajɛ mun mara ni o sira ye walasa ko in bɛ diya bɛɛ la a filanan n bɛ mara kɛ yɔrɔ jumɛn sabu mara tɛ kɛ fiyewu ni dugu dɔ tɛ ni jamana dɔ tɛ a sabanan ne bɛ jɔn de mara u b'a fɔ o ma ko les citoyens o ye jamanadenw ye a naaninan n bɛ mara kɛ yɔrɔ jumɛn a duurunan n bɛ mun na ne bɛ ka sigi ka ni mara kɛ anglo b'a fɔ min ma ko what who when where why qu'est-ce que je fais qui est-ce que je gère quand est-ce que je gère où est-ce que je gère et pourquoi je gère politique banna pewu ou je suis à la côté. Là, quand on est boulot, oui, quand on vient avec l'indicateur du baromètre économétrique qui fait que moi, c'est ton organe. Tu fouilles là, tu ton organe. Et moi, il m'en bat fou de ton organe. An ka politique bɔ tɔkan in na an ka Mali marali bɔ kalanko la parce que kalan tɛ Mali mara ni kalan bɛ Mali mara san sɔrɔ an mɔgɔ kalanenw ye jamana in dilan ka ban anw dun y'a ci i ɲɛ b'an mɔgɔ kalannen minnu na anw de ye jamana ci n'a sɔrɔ ko mɔgɔ kalannen ko tun bɛ Mali dilan san sɔrɔ Mali dilanna bilahi mɔgɔ kalannen ko tɛ Mali dilan donc an ka bɔ a kɔnɔ an ka jamana ko kɛ kodɔn ye Mali bɛ mara ni kodɔn de an ka parti ko bɔ a la an ka kɛ Mali ko ye ni politique ko tun bɛ Mali dilan san sɔrɔ a dilanna démocratie nani san cɛ an bɛ kuma nin fɛ don min na parti 200 ni parti 17 de bɛ Mali kɔnɔ jamana e ka jamana burujalen parti 200 ni parti 17 o de bɛ Mali kɔnɔ e ka jamana kɛcogo ye bi mɔgɔ miliyɔn 18 parti 200 ni parti 17 o jamana kelen kɔnɔ ko jamana dogo dɔ balawu bɛ yen o balawu tɛ ka ban dogo dɔ kɛlɛ bɛ yen o kɛlɛ tɛ ka ban dogo dɔ kɔngɔ bɛ Maliyɛnw na o tɛ ka ban minɔgɔ banna o tɛ ka ban ji t'an bolo sira tɛ yen foyi tɛ Mali kɔnɔ denmisɛnw bɛ kalan kɛ san 16 bac plus 4 a bɛ tila tɛ baara sɔrɔ Mali de kɔnɔ i bɛ kami kɔnɔ san 40 a bɛ ka bɔ a fa ka luwanse sara la parti 200 ni 17 bɛ jamana kɔnɔ u bɛɛ ko k'olu bɛ se ka jamana jɔ u bɛɛ ko Mali joli ma k'u b'a jɔ olu bɛɛ ko cadre b'u bolo ko jamanadenw ka danaya d'u kan k'olu bɛ sigi Maliyɛnw k'u sen bɔ nin de la nin de man ɲi nin de ye jihadi kɛlɛ jumɛn an t'aw ka wari fɛ bilen an t'a ka najini fɛ bilen an tɛ muso ka 8 mars fini fɛ bilen an tɛ mɔgɔ ka warimisɛnnin minɛ i ka 1000 t'u kun an b'an ka danaya fɛn ta k'a di danaya mɔgɔ ma hali ni fantan nana ni danaya mɔgɔ don an b'a d'a ma cɛw cɛ kɛra député ye Kulukoro la n'a ma baara kɛ Kulukorokaw ye Kulukorokaw man ka voter haramu ni voter ye haramu kɛ siga t'o la non d'accord Kulukoro in kan ka diya dɛ n ka assemblée président bɔra o de fɛ yan mais e ka Kulukoro lajɛ n'i sera Kulukoro a b'i kɔnɔ bɛɛ bɔra dugu jukɔrɔ n'i sera Kulukoro a b'i kɔnɔ ko mɔgɔ bɔra dugu jukɔrɔ tellement que gɛlɛya bɛ fa bɛ k'i kɔnɔ k'i bɔra jamana wɛrɛ la i bɔra dugu wɛrɛ la ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ aw ka i kuma lajɛ Kulukoro yɛrɛ identification ka Kulukoro i ɲɛna fɔlɔ
kayi nyana o ibe blawu le folo ye o e ikomai e ko shaka siri bebe tamadala ya abti assemblée damuna climatiseur jugoro ngabe teme kulugoro ikomala ya ngabe teme ka kulugoro ko ka chenchembo ngabe teme ka kulugoro ko ka jigemo abe click abe teme dugoro ka kulugoro ko e bogoso kono o kuma nawo député sigi ko jume mais ka bo la tuguri tellement que position tira mayona tellement que position bro te mayon fait mayon te kodon ou te mayon te fin abu bro ko won seni ni di kan be mieto mo opposition ni pour parti au pouvoir c'est à dire que URD ani LPM o me franyo nga ko ta ilisi kelenga ni ya ye dugu la na votora ya bro do ka do na ko sigato la ni ya yoro na voter kara bro bi abu comme 600 idugu oni nyi onu ka franonga ku bi ni ku ngone dabo o ita cheni anye ne lise ko anye jatibele ke URD ni RPM yere ka boye mais anya constater Mali fanchama iba e ka fo opposition parti do ani pouvoir parti do farle yonga élection là c'est pour qu'en il y a différence entre l'opposition et le pouvoir l'opposition et wa fama ko mun te fanga kan fo lu ye jamakulu ye jamakulu mun te fanga la no wala me ka fanga yin ma so lu ka bara ka leje fanga dana yoro mina fanga ma siga minke fanga be ka communiquer no te be jamana sharia kono lu ka bara yi ka kele ko la ka wulu ka jamana don la donia ka jamana don labe ka jamana don la sensibiliser ka soro ka jamana don blasira min ba to fanga min be sena bi no te ka stranyumanta o ka stranyumanta o ya fole aflana opposition ma bara jume o ye ka jamana don fara ɲɔgɔn kan k'a f'u ye ninnu minnu bɛ fanga la bi anw bɛ se ka fɛn kɛ min ka fusa ni nin ye sabula anw ko k'u k'a kɛ tan u tɛ k'a kɛ tan a sabanan u bɛ wuli ka se fanga ma minnu bɛ fanga la k'a fɔ an bɛ ka min kɛ o tɛ bɛn nin y'a dan ye n'anw bɛ fɛ a k'a kɛ tan u b'a fɔ o ma ko la force de proposition k'anw bɛ fɛ a k'a kɛ tan walasa jamanadenw bɛ damu sɔrɔ fanga min bɛ sen na n'o ye parti min ye olu ka baara ye k'a fɔ anw ye min fɔ jamanadenw ye ko n'aw votera ɲɛ an bɛ nin kɛ n'aw votera an bɛ sira dilan n'aw votera an bɛ ji d'aw ma an bɛ courant d'aw ma an bɛ baara di i n'a fɔ i bɛ ka kungo k'a bɛ baara ba 200 di denmisɛnninw ma 2013 2018 olu ka baara ye walasa u ye layiru min ta k'o lawaleya n'u ma se k'o lawaleya fanga sinamatɔn minnu bɛ yen olu bɛ wuli k'a fɔ a ko a bɛ nin kɛ an ma se k'a kɛ a y'a kɛ tan n'an ma se k'a kɛ anw ka fɛɛrɛ ye nin ye an bɛ fɛ a k'a kɛ tan ni jamanadenw y'o faamu ni kalafili wɛrɛ nana u b'a fɔ a ye min fɔ an ma se k'a kɛ an b'a di aw sinamatɔnw fana ma olu fana k'a lajɛ walasa n'a sɔrɔ u bɛ se k'a kɛ an bɛ danaya don olu fana kan Mali kɔnɔ a kɛra parti kolon b'a fɔ ye ni min ye min sɔrɔ o b'o kɔri. Merci Clément. An bɛ an lamɛnbaaw ladɔnniya u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min ko sisan jamukan min ni a filɛ ka kɛ a bɛ Facebook ka direct la Clément yɛrɛ ka compte kan ni maa min bɛ fɛ k'an suit en direct i bɛ a taper dɔrɔn professeur Clément Danbele ni Ala sɔnna ma vidéo ni i b'a sɔrɔ direct la Clément an bɛ taa ni jamukan ye hali bi a bɛ n'a fɔ n ye min f'i ye Kulukɔrɔ yɛrɛ dɔrɔn tɛ lakɔlɔsili don Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ sabula o waati de bɛ yen sisan kalata de bɛ yen mais an y'a ye kalata la sisan maa min ka kan ni place min ye o tɛ ka kɛ ka sababuya kɛ mun ye maaw natalen don wari la i da magara yɔrɔnin na ne bɛ fɛ e ka kuma maaw ye minnu bɛ tugu maaw kɔ k'a dɔn ko maalankolon don ka tila ka tugu a ye warimisɛnnin nɔfɛ walima najini walima tasani walima fininin nɔfɛ e bɛ kangari jumɛn da wuli. Monsieur Keita n bɛ fɔlɔ ka min f'i ye o ye k'an ka kuma sara mɔgɔ la mɔgɔ minnu ni u mɔkɛw n'u mamuso n'u baw n'u faw Mali kɔnɔ yan ni musokɔrɔba tun bɛ marabatiga sarada a ka bulonda la ka don a ka so kɔnɔ dɔrɔmɛ 5 dɔrɔmɛ 2 n'i ye min cɛ i b'o wari bila fini jukɔrɔ bila mana sa a tɛna wari compter sabu a b'a dɔn mɔgɔ tɛ sonyɛli kɛ o jamana kɔnɔ mɔgɔ tɛ nkalon tigɛ mɔgɔ tɛ namara kɛ a bɛna ka marabatiga cɛ a bɛ warimisɛn cɛ a bɛ taa bila n bɛ fɛ ka kuma k'an sara o don de la n bɛ fɛ ka kuma k'an sara mɔgɔ mɔdenw na min ko ale tɛ faama ye ko fo ni jamanadenw bɛnna min kan k'ale kɛ faama ye n'o tɔgɔ ko Sunjata Keyita n bɛ fɛ ka kuma bi k'an sara o mɔdenw la n bɛ fɛ k'an sara mɔgɔ mɔdenw na min ko ka tagama k'i kɔ don i hɔrɔnɲɔgɔn ma k'ale bɛ mɔla ni o ye o ye Sumaworo Kante o ka dugu kunfilan kɔrɔ yan Kulukɔrɔ mara la n bɛ fɛ ka kuma bi o mɔdenw minnu bɛ balo la n bɛ fɛ ka kuma olu de fɛ Samori mɔdenw cɛba bɔnnaw babɛba bɔnnaw minnu b'u disi gosi k'olu ye turamugan si minnu b'a fɔ k'olu ye bula ye minnu ko k'olu bɛ mɔlɛya olu yɛrɛ jama n bɛ fɛ ka kuma olu mɔdenw n'o denw de fɛ
fɛn bɛɛ bɛ ban fo danbe ni danbe banila saya ka fisa man balo ye siga t'o la ni mɔgɔ min ko n bɛ min kɛ n faso ye a ye danaya d'an kan o y'a fɔlɔ ye u ye danaya da i kan e ye san 5 san 10 kɛ député la e yɛrɛ tɛ ye dugu kɔnɔ n bɛ Kulukoro ta e yɛrɛ tɛ ye Kulukoro yan e y'o ye e bɛ Bamakɔ ye an t'a ta a global a ye n bɛ Kulukoro ta misali an bɛ se ka Bamakɔ ta an bɛ se ka Kolokani ta an bɛ se ka Ɲɔnsɔnbugu ta a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ye mais e tɛ ye ɲɛ na fo e de bɛ dalen bɛ Bamakɔ yen vote kuma seri ne t'a dɔn cogo di k'e bɛna yɛrɛwolodenw fara ɲɔgɔn kan ka hɔrɔndenw fara ɲɔgɔn kan minnu b'a dɔn k'a fɔ u bɔkolo u jɛlen don lahara minnu t'u jɔ ala kira ko n'i faso janfa kira ko k'i ɲɛ tɛ da alijinɛ kan minnu tɛ sɔn k'u faso janfa k'e bɛ tila ka na f'olu ɲɛna k'a ye warimisɛnnin minɛ a ye tɛgɛrɛ fɔ ka don sotaramani kɔnɔ ka kule a ka vote ɲi a ka bɔ hakili ma n bɛ ka kuma mɔgɔ badenw de fɛ minnu b'a dɔn k'u faw ma nkalon tigɛ u baw ma nkalon tigɛ minnu dan b'u mɔkɛw la halisa n kan b'olu de ma o ye maliyɛnw ye sabu maliyɛn kolon tɛ yen n'i kɛra kolon ye i bolo ye maliyɛn la yɛrɛwolodenw de ye maliyɛnw ye n kan b'olu de ma minnu tɛ sɔn nkalon tigɛ ma minnu k'u tɛ namara kɛ k'u tɛ sonyɛli kɛ minnu ko k'u tɛ faden to dun sabu faden to tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min t'i ta ye k'o dun n kan b'olu de ma donc ni i y'o lajɛ Keita mɔgɔ min bɛ yen n'o tɔgɔ fɔra sonyɛliko la k'a ye sonyɛli kɛ mɔgɔ min bɛ yen n'a tɔgɔ fɔra k'a minɛnen bɛ ka don kaso la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali la kabini Sunjata tile fo ka na bila bi la ko maliyɛn tɔgɔ fɔra k'a bɛ sonyɛli la ko faamaw y'a minɛ ka don kaso la k'a bɛna kɛ député ye samedi don yɛrɛ bɛ Buguni nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye o de bɛna kɛ Mali kɔnɔ n'i y'i man guwa kan n'i ma tiɲɛ fɔ i ɲɛ tɛ da kira ka lahara o kɔrɔ ko e ye zon dɛmɛ kira ko ko zon n'a dɛmɛbaga k'aw bɛɛ zo ala y'i kalakala la ko zon tɛ da alijinɛ kan n'i votera ye o kɔrɔ k'i votera zon ye i y'a ka wari minɛ i ye zon wari minɛ ala ye kira y'a kalaka kira la sɔrɔ salam i ɲɛ tɛ da alijinɛ kan mais n ko mɔgɔ dɔw bɛ Mali kɔnɔ bi Sidiki Fa Konate arajouma directeur kɔrɔ o tɔgɔ bɛ sonyɛliko la anw yɛrɛ ye plainte déposé mais k'ale bɛna kɛ député Kɔlɔnjɛba ne t'a dɔn Kɔlɔnjɛba ko bɛ se ka voter mɔgɔ ye mɔgɔ min tɔgɔ fɔra sonyɛliko la mɔgɔ min siga kelen b'a la a ka jɛ san 5 kɔ a ka taa yɛrɛ lajɛya kiri ka kɛ n'a dajara la ani hakɛ min ka ca jamana b'o d'a ma n'a ma dajara la o kɔrɔ ko sonyɛliko jɔra la mais mɔgɔw b'u pan kunna u bɛ taa nkalon tigɛ an somɔgɔw ye a y'a to yen nkalon de dara la mɔgɔw ka voter ye parce que a bɛ fɛ k'i dogo ka taa don assemblée kɔnɔ Mali tiɲɛna ka se niveau de la e dilan ka zon kelen dugutigi tugun di an danbe la an yɛrɛ danbe la e dilan ka zon kelen dugutigi tugun fɔlɔ kɛra zon dugu ye e dilan ka sonyɛlikɛla kelen dugutigi tugun e dilan Mali kɔnɔ mɔgɔ fɔra ko dɛnɛ tɛ da mɔgɔ min kan e y'o kelen mɔgɔ ba ye jamana kɔnɔ cogo di o ma nɔgɔn jamanadenw kɔni ta ye min ye i tɛ se k'a fɔ k'i tɛ président bali k'i bɛ président bali ministère la mais e kɔni bɛ se k'a fɔ ne tɛ n ka kala di karisa ma n tɛ n ka danaya d'a kan an ni fa kelen ba kelen don danaya mɔgɔ tɛ a ye faso janfa an b'a to yen o bɛ se ka kɛ donc an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ bɛ danaya da mɔgɔ kan mɔgɔ min an ni wari t'a bolo sanu t'a bolo mais mɔgɔ min tun bɛ yen mɔgɔw kɔrɔ yan a y'i seko kɛ mɔgɔw ye a bɛ kuma ɲɛnama fɔ an b'a dɔn k'a fɔ maa ɲɛnama don an b'a dɔn a y'i sigi faso ko la mais mɔgɔ kan ka danaya da o de kan mɔgɔ kana danaya da wariko kan maliyɛnw ka kɛ ala kama u ka wariko in to yen ten sa 1000 bɛ mun de ɲa i ye k'i danbe ta k'i ka adamadenya ta k'i ka hɔrɔnya ta k'o di maɲɔgɔn ma k'o feere 1000 maliyɛn bɛ se ka danbe feere 1000 cogo di maliyɛn bɛ se ka hɔrɔnya feere 1000 cogo di maliyɛn bɛ se ka silamɛya feere cogo di nanjini na nanjini paquet ka barama fa zamɛ la e b'o dun cogo di k'i jɔ k'i hɔrɔn ɲɔgɔn filɛ k'i bɛ taa voto ye n'a ko k'a bɛ ji di ma i b'a fɔ e tun bɛ yɔrɔ jumɛn taara n ka minan daminɛna bi wa n bɛ kuran d'aw ma e tun bɛ min n'i y'a mɛn a bɛ essence kɛ moto la o tuma a tun bɛ yɔrɔ jumɛn fɔlɔ a bɛ ka jɛgɛ san ka di mɔgɔw ma sisan a tun bɛ yɔrɔ jumɛn fɔlɔ ɲininkali bɛ yen baara bɛ kɛ ni nin f'an k'a dɔn k'a fɔ adamaden i bɛ ko kɛ k'a kɛ ni hɔrɔnya ye mɔgɔ kana sɔn bilen ka don janfa la mɔgɔ kana sɔn ka don namara la donc an bɛ fɛ ka nin de fɔ jamanadenw ye fɔlɔ yanni an ka don kuma kɔnɔ ka taa ɲɛfɛ i ka ɲininkali tɔ la voter mɔgɔ ye mɔgɔ min ye ladiri mɔgɔ min ye hɔrɔn ye. Merci professeur Dambélé
il faut ambe tani musique fitini pour que il ka fiye doni ta folo anga soka do babu ko Majo abi ta do do e mi ga wala jata L'Afrique a été assassinée depuis la période coloniale, politiquement, économiquement. Où est l'indépendance africaine? Indépendant, politiquement mais non économiquement. Des négociations en coulisses. Je demande aux autorités d'arrêter des négociations bidons. L'accord d'Algérie, l'accord de Tamanrasset, l'accord au Burkina Faso, dirigé par des pyromanes, une véritable moquerie. Voilà, be agatu ini ke ala be baw fe ambe segen kado kulungonga komi jamuka e 16h 17h e professeur kondana retard la 17h timelani e sanganani kaba e yani baba ko kajan ambeta ale fa fe ka ke training ke RF professeur à présent e yasa ka malion blasra me kuma kan labandima kala tan kon la papier min jorobe anna oyode en mena ninde la anti adana ya mauta ina fu ya fotugumina anyan take mogoko ye ambe jamu kile na ambe bo kare kile ambe bo dugu kile umi adela ka keme fladia ambe mauta ne be fe ka mau blasira anga nyesi ma model mema hal na mama to fo nga ma qualité jume anga nyesi mo yasa dugu ka bono wala ambe fo ka mi fo o ye mo ka voter mo yi parti kota la o ka mo laje de ka fo ko parti laje parce que parti te mo balugo parti te machi balu parti koni ko ko ton sigira me nyo sura kono mo te mo balo de to mo ka voter mo ye mo mi ni dana mo do parce que tire bi no ko ke to sira ke mo ko re parce que ba so mo ko no sigira ay bara nyuma ke jamana do dugula mo nya ba ka barake nona o nya ba ka nafala ba fo aywa am dana to sinsin ka temene e muso flo kan i mo be ko kula musoko la i nyabo beli musoko la abi bonya abi karama abi kasisi abi lado ay dew sori amasiga muso flana tabi mais e nyebana i minta ki ga dana sikaka ki ga bonya daka ko e mo nyina mai amma mo nyina ma barake ate dugu kono mo taye ate mo kungola amma fo ikla dugu kono ko bro be shi oma ko na fa be beka kanika kala dama bli kanika dena fo idaka kana to kana fo fie ki be dawla afoka ki jera ga wal ko kakai sabu warti dana sa warti horasa kana ton kam mo chita kan ko tere politiko de kan ko re ko don baradu mo kana mi ko karta kalalino mo kana mi ko karta to kan forete anga befo bomana donc ni mo mi willa ne be kalata no fe alaje amna nga jenatike di jonni ma atige munike
ni min nana fɔ bon ne kun tɛ fanga la o de y'a to ne ma se ka o tɛ tiɲɛ hali n'i tɛ fanga la i bɛ se ka ko dɔ kɛ jamana jɔko la i bɛ se ka ko dɔ kɛ hali n'i tɛ fanga la bon n bɛ fanga la fɛnɛ e ye mun de kɛ k'i to fanga la ni kulukorokaw ye nafa sɔrɔ e ye mun kɛ k'i to fanga la ni bamakɔkaw ye nafa sɔrɔ e ye mun kɛ k'i to fanga la ni segukaw y'a sɔrɔ ni bugunikaw y'a sɔrɔ ni kolokanikaw y'a sɔrɔ a mana kɛ mali yɔrɔ yɔrɔ ye i sigilen bɛ yɔrɔ min na e ye mun de kɛ olu y'o nafa sɔrɔ ni yalima dɛnɛ in kan ka den ka tuguni wa ou bien a tɛ den ka tuguni o tɛ parti politique ko yɛrɛ o tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ye ladiri ye ka na voter parti ye an bɛ ka nin fɔ mɔgɔ ye alhamdulilayi mɔgɔw kana kɛ k'a fɔ n'i bɛ élection na ko règlement de compte ko k'a fɔ par exemple an bɛna voter an bɛ karisa juguya la an tɛ voter ye ou bien an bɛna voter parce que kuma jugu dɔ fɔra karisa ma an tɛ voter ye o fana tɛ parce que fo jamanadenw k'a faamu tuma dɔ la i b'a sɔrɔ campagne kɔnɔna la u bɛ taa bɔ ni tɔgɔ jugu dɔ ye ka juguman dɔ fɔ mɔgɔ dɔ ma k'a sɔrɔ kuma ninnu tɛ tiɲɛ u bɛ mɔgɔ dɔw lagosi k'a sɔrɔ o fana tɛ tiɲɛ mais u k'a lajɛ yalima min fɔra karisa ma hali ni tiɲɛ tɛ est ce que a ka barakɛta n'o ye min y'an ɲɛ na est ce que o b'a to mɔgɔ bɛ danaya d'a kan wa a laban o min ye bagabaga kana mɔgɔ si ta mɔgɔw ka siranba in dabila parce que dɔw ka baara yɛrɛ kɛra ka mɔgɔw bagabaga de ka mɔgɔw lasiran pɛrɛn-pɛrɛn ni nɛni bagabaga min k'i la min nin si la ala dɔrɔn de se bɛ ala dɔrɔn de se bɛ ala de ala min y'a daminɛ a daminɛna ka ala min to yen n'a bannen ko ala bɛ yen se bɛ o de mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si ka foyi ye ni ala tɛ wa mɔgɔ si tɛ foyi d'i ma ni ala ma sɔn a ma wa mɔgɔ si tɛ foyi tiɲɛ ye ni ala ma sɔn a ma mɔgɔw ka da ala la u ka tugu ala kɔ u ka kɛ hɔrɔn ye a kana voter mɔgɔ ye k'a bɛ wari b'a bolo a kana voter mɔgɔ ye k'a bɛ wari di aw ma a kana voter mɔgɔ ye ko kuma dumanni fɔlɔ don a ye voter mɔgɔ ye mɔgɔ min ye ladiri ye n'a bɛ se ka dilan k'a ɲa ni kɔrɔlen don n'a m'a kɛ a kana voter ye bilen n'a ye ɲuman kɛ a ye danaya kurakuraya kan ni kura don n'a ye kuma fɔ ni kɔrɔlen in man ɲi a ye kura wɛrɛ ta a k'o sigi n'a sɔrɔ kura min ni ladiri don n'a sɔrɔ kura min aw ka sigida la n'a kun delila ka ko kɛ min b'a to mɔgɔ bɛ danaya d'a kan baara in ye nin dɔrɔn de ye donc a jagoyalen bɛ anw kan anw ka jamanadenw bilasira o la an t'a fɔ voter karisa ye i kana voter karisa yɛrɛ an b'a fɔ dɔrɔn a ye danayamɔgɔ ta danayamɔgɔ tɛ waritigi ye danayamɔgɔ tɛ min bɛ barama fa zamɛ la danayamɔgɔ tɛ min bɛ najini d'a ma danayamɔgɔ tɛ min voter suturalen min bɛ wuli ka jago ka baaraninw kɛ danayamɔgɔ tɛ min bɛ wuli ka taa yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye parce que voter suturala danayamɔgɔ ye a ye mun de kɛ an ye a ye mun k'an ye hali ni se t'a ye a ka se fitinin kɔnɔna la hali a bolilankolon a ye mun de k'an ye a ye mun de f'an ye a wulila k'i cɛsiri an ka dugu ko la mun de la ni se yɛrɛ b'a ye a ye mun kɛ n'a ka se ye n'an ɲɛ b'o la n'o nafa bɛ s'an ma mɔgɔw k'a k'u yɛrɛ u kana kɛ mɔgɔ yɛrɛ u kana voter mɔgɔ si ye u ka voter u yɛrɛ kosɔn a n'u denw n'u mɔdenw. Merci professeur Clément. Merci beaucoup. An bɛ i fo. Merci. Kulukoro ni Bamako ka jan. Tiɲɛ don an mɛnna ɲɔgɔn kɔ tirikitɔrɔkɔ la. Merci. Mais e ka wuli ka bɔ Bamako ka na anw jaabi dɔrɔn mɛ ma d'i ma i mana wari kama i nana dugu kanu kama an b'i fo k'i waleɲuman dɔn o la ka hakɛto ɲini kɛ an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fɛ ka sababuya kɛ waati ale ye waati arajo baara ma nɔgɔ sabula émission wɛrɛ bɛ tuguni na nin kɛra aw tulo garijɛgɛ ye bi professeur Clément Danbele ale ni arajo ID fɛn min ye jɛmukan min sigi yaasa ka faamuyali di maliyɛnw ma an bɛ segin a kan k'a fɔ ni jamu bɛ kɛ kuma bɛ fɔ kuma kɛra cogo cogo a bɛ bin dɔ jogo kan maa min bɛ sigi tuma ma an ma sigi ni maa tɔgɔ ye an hakili la an sigira ni jogow de ye mun bɛ jogo kɛlɛ jogo ɲuman jumɛn ka ɲi an sigira ni o hakili ye komi nanzaraw b'a fɔ cogo min na qui se sent morvé sur mouche ni kuma fɔra n'a y'i tɔɔrɔ i b'a sɔrɔ a jogo jugu bɛ e de la n'o tɛ tɔgɔ ma fɔ yan jogo de fɔra yan an b'i fo tuguni k'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo minnu ye an lamɛn a kun ka d'an ye baro ka tɛmɛ kosɛbɛ mais ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na professeur vraiment a y'a yira an na n'an mago b'a la su ani tile a bɛ na an ka jaabi lamɛn ni ala sɔnna an bɛ dakuruɲɛ laban di a yɛrɛ ma fɔlɔ yanni an ka an kɔ don ɲɔgɔn na o ye professeur. Kita n bɛ fɛ min fɔ o ye bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ an tɛmɛna hakɛ kan min b'a to k'an bɛ mɔgɔ dɔ buruja ou bien an bɛ mɔgɔ dɔ lagosi ou bien an bɛ mɔgɔ dɔ ne Clément t'a kɛ n t'a kɛ parce que nafa t'a la nafa foyi t'a la a nafa tɛ ne kan an lamɛnbagaw yɛrɛ a nafa t'u fana kan kuma dɔ la i b'a sɔrɔ kuma kɔnɔna la i bɛ se ka misali dɔw di u bɛ taa bin mɔgɔ dɔ kan mais n'i ye min fɔ n'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ a tigi bɛ se ka na fɔ i ye min fɔ o tɛ tiɲɛ u b'a fɔ o ma ko droit de réponse o bɛ se ka kɛ o tɛ dimi ko o tɛ kɛlɛ ko ye
mais Keita an bɛ fɛ ka kuma laban ni min ye o ye an ka faamaw ani minnu bɛ fanga nɔfɛ u ka ko dɔ faamu ka fɔ an bɛ ka baara min kɛ an bɛ ka kɛ olu yɛrɛ de ni fɛn fɔra n'a digir'i la i bɛ ɲuman kɛ o i bɛ dɔ kɛ min ka fisa n'i ka ɲuman kɔrɔ ye walasa k'a yira k'a fɔ projet climat min bɛɛ la a ta tɛ tiɲɛ o de ka di ne yɛrɛ ne bɛ fɛ faama minnu bɛ yen u k'a yira maliyɛnw na ko ne bɛ ka min fɔ o tɛ tiɲɛ i m'a ye climat ko sira tɛ yen an ye sira dilan climat ta in tɛ tiɲɛ climat ko ji tɛ yen an ye ji dilan climat ta tɛ tiɲɛ climat nan'i sigi Kulukoro yan ko baara tɛ Kulukoro jeunes bolo an filɛ ka usine ba naani na Kulukoro k'o dayɛlɛ mɔgɔ 2000 taara baara la ko mɔgɔ bɛ ka bɔ Bananba ni Kolokani kɔfɛ ka na Kulukoro baara la climat ta in tɛ tiɲɛ a ye bɔ climat ko a kana climat lamɛn anw bɛ ka baara kɛ k'an ka yɔrɔ développer walayi bilayi ne ka di ne yɛrɛ bɛ Ala deli nin de la ne ta ka kɛ nkalon ye n bɛ min fɔ o ka kɛ nkalon ye u ka ɲuman kɛ min b'a to mɔgɔw b'a fɔ ja climat ta tɛ tiɲɛ i m'a ye an ka faamaw ye baara kɛ an bɛɛ lafiyara don ko n taara n terikɛ dɔ fɛ yen a ma mɛn Keita ni ne taara a fɛ yen a den tɔgɔ ko Papu n bɛ to ka kuma in fɔ parce que kuma in ye marqué kosɛbɛ Papu bɛ boli ka ne kunbɛn komi faama ninnu caman denw tɔgɔ Papu Papu bɛ boli a bɛ ne kunbɛn mais ne taara dimanche n ko n bɛ taa foli la musokɔrɔba fɛ Papu ye ne a tɛ ka bɔ n'a y'a kun bɔ dɔɔni a bɛ kasi cɛmisɛnnin dɔ bɛ yen o jɔn bɛ da la o bɛ k'i ɲɛ turu an ɲɛna ni Papu ko k'a bɛ bɔ ka ne kunbɛn dɔrɔn ni cɛnin y'a filɛ a bɛ segin a bɛ kasi ne ko n terikɛ ma n ko mun na pourquoi Papu ma ne kunbɛn bi ne terikɛ diminen ko ko n ka baarakɛden ne la ɛ n'o sɔrɔ ne ko baarakɛden den ye jɔn ye ko cɛnin jɔlen filɛ da la a bɛ Papu bugɔ Papu bɛ siran ɲɛ Papu yɛrɛ tɛ se ka bɔ kɛnɛma bilen ne ko o tuma n k'u bɛ kɛlɛ mun de la ko fo ka Papu ka nɛgɛso de d'ale ma n bɛ fɛ faamaw k'a dɔn ko Clément b'u ka baara la n'u m'a dabila n bɛ ka min fɔ o de bɛ se olu yɛrɛ ma fo jamana ka dilan tiɲɛ kan fo an ka n jogo ɲa ne bɛ ka min fɔ n'u m'u tile siga foyi t'a la Papu bɛ kasi la ne ko n ko nɛgɛso bɛ so kɔnɔ k'a wɔ ne taara ka taa Gakɔrɔla la nɛgɛso 2 bɛ yen nɛgɛso bilenman ni jɛman ne ko Papu na yan n ko e bɛ nɛgɛso jumɛn fɛ a ko jɛman in n'o d'a ma n ko bilenman in dun a ko k'ale t'o fɛ n'o ta k'o di baarakɛden den ma Keita ma tɛmɛ miniti 2 kan denmisɛnnin 2 bɛ kulonkɛ la ɲɔgɔn fɛ Papu yɛrɛ tilala k'a ka nɛgɛso jɛmani k'o ta k'o di baarakɛden den ma baarakɛden den y'a ka bilenmani di Papu ma u 2 bɛ yɛlɛ la u bɛ kulonkɛ la f'u bɛ bolola garan kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'a sɔrɔ depuis sɔgɔmada fɛ fo 10 heures Papu tɛ se ka bɔ kɛnɛma ne n terikɛ kɔrɔ n ye nin y'a k'a wɔ ne b'a ba bila ka bɔ baara la n ko cɛnin t'a dɔn k'a ba ye baarakɛden nin t'a dɔn k'a ba ye baarakɛden nin bɛ min dɔn a ka hakɛ dɔ de bɛ Papu fɛ ni Papu m'o di a nin tɛ lafiya bilahi nin tɛ bɔ Papu da la fiyewu fo Papu k'a ka hakɛ d'a ma a ka hakɛ ye jumɛn o y'an bɛɛ ka tila bɛɛ ka damu dɔɔni sɔrɔ an bɛ nin ɲini Mali faamaw fɛ yan'u ka kɛ ni kɛlɛ ye n'o tɛ ne yɛrɛ terikɛ faama caman bɛ yen n b'o fɔ maliyɛnw ɲɛna bi ne terikɛ minisiriw dɔw bɛ minisiriya la ne terikɛ députés bɛ yen ne terikɛ directeur caman bɛ yen n b'a fɔ bi maliyɛnw k'a mɛn ne terikɛ minisiriw bɛ Mali la ne terikɛ directeur généraux bɛ yen ne terikɛ députés bɛ yen a maire caman bɛ yen mais est-ce que o de b'a to k'an b'an ban ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye wa est-ce que o de b'a to k'an bɛ musala kɛ kuma na ka nkalon dogo ka nkalon maamu k'a di maliyɛnw ma wa n'i y'o kɛ i kɛra faso jugu ye o ye faso juguya ye f'an ka tiɲɛ fɔ hali ni an terikɛw bɛ yen an ka f'u ye a bɛ ka min kɛ a man ɲi a y'a dabila a ka sigi a kɔ an bɛɛ ka lafiya mɔgɔ nin de b'i ladi o mɔgɔ ɲin de b'a ladi n'est-ce pas Papu n'a terikɛ nin u ka kulonkɛ kɛ ne ko nin tɛ baarakɛden nin t'a dɔn k'ale ba ye baarakɛden ye nin t'a dɔn k'ale ye baarakɛden a b'a ka hakɛ nɔfɛ a ka hakɛ d'a ma donc kɛlɛ bɛ ban an bɛ nin fɔ an ka faamaw ye u k'a dɔn k'an t'u nɔfɛ juguya la an b'a fɔ fantanw ye u k'a dɔn k'an b'u nɔfɛ kɛlɛ min na o kɛlɛ n'an bɛɛ y'o wuli la k'o kɛlɛ kɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ yɔrɔ kari ye a ma kɛ yɔrɔ jeni ye a ma kɛ neni ye a ma kɛ bugɔli ye mais ka faamaw diyagoya an ka hakɛ ye min ye o k'o di anw yɛrɛ kan ka min kɛ faso ye an k'a kɛ bɛɛ ka l'impôt sara bɛɛ ka patente sara bɛɛ ka viyetu sara bɛɛ ka assurance sara i kan ka nisɔngɔ min sara o sara i ka diyagoya i ka hakɛ min ye o ka d'i ma o ye diyagoya de jamana kan k'o kɛ wa jamanadenw sigilen b'o de kan ni faama min m'a kɛ e bɛ bɔ a la i fɔra dɔ ko dɔ bɛ f'i kɔ a bɛ to bɛ ɲininka sala ma. merci professeur Clément an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn n b'a dɔn nin tɛna kɛ baro in laban ye don n'a nataw la tiɲɛ de bɛ fɔ tiɲɛ dɔrɔn de bɛ laban diɲɛ kɔnɔ hɛrɛ bɛ o de kɔnɔ ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na don n'a nataw la an ni e bɛ sigi ni taabolo kelen kan yan
ka baro wɛrɛ kɛ ka yira an lamɛnbaaw la k'a fɔ professeur Clément Danbele de tun bɛ an bolo radio IDFM na bi wulada in na jɛmu kan jɛmu min n'o bɛ karata ko fɔ ka maaw bilasira ka hakili ɲuman di maaw ma h'a ka jan an bɛ fili min na an ka se ka bɔ fili kɔnɔ k'a yira an lamɛnbaaw la jɛmu min filɛ nin ye a tun bɛ direct la sur Facebook aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn don n'a nataw la radio IDFM sanfɛ Kulukoro yan 99.9 MHz